अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नाजरीन आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ दोबारा आपके पास फिर आया है हकीकी कायनात की तरफ से। नाजरीन, ये एक ऐसी कहानी है जो आपको कहानी लेकर आया है और ये मेरी टीम के साथ। बाकी नाजरीन कुछ एक बात कहनी है मैंने आपसे। नाजरीन, जो भाई इंसार है, ये इंसार भाई आपका नाम, ये हमारे पास आए हैं दोबारा फिर और कहते हैं जी आपकी हमें वीडियो बहुत अच्छी लगी है और जो मेरी ज़िंदगी में सवाल था वो सवाल का जवाब नहीं दे सका कोई, वो आपने सवाल का जवाब दिया है। वो जब मैंने वीडियो आपकी देखी है, पहले तो मैं जब आपने बात की थी तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं अपने घर गया हूँ। तो मैंने जब रात सोया मैंने देखा यार वो उन्होंने जो बात कही है मुझे कोई सवाल का जवाब नहीं दे सका। ये वाहिद बंदा है किसने मुझे सवाल का जवाब दिया है और मेरी बात का जवाब दिया है। क्यों मैं इतने अरसे तक चला रहा हूँ कि मुझे कुछ सवाल का जवाब दे। ये मेरा मसला क्या था, जो मेरे खून के छिटे पड़े थे, जो इतने इतने जो कैसे बारिश होती है बारिश होती है इतने इतने पड़े थे दरवाजे पे, और जो भैंसें, और फिर इसके बाद 4 वो बच्चियाँ फौत हुई हैं, उनका कोई जवाब नहीं दे सका और ये बंदे ने दिया। तो वो इसलिए उन्होंने कहा जी जब मैं रात सोया मैं बड़ी मुश्किल से आपकी बात याद आती रही है और आपके बारे में सोचता रहा हूँ। और इसके बाद फिर उन्होंने जब वीडियो देखी है, वीडियो देखकर उन्होंने कहा जी मेरा दिल किया जी मैं चलो ये नेकी कर रहे हैं दुनिया में और अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, चलो मैं भी इनके साथ जाकर बात करता हूँ जी, मुझे भी आप अपने अपने कहानी के अंदर शामिल, टीम के अंदर शामिल कर लें जी, मैं भी कहानी सुनाओ करूँगा और आप जी वो मेरी भी कहानी सुने और मुझे भी रख लें अपनी टीम के अंदर। और बाकी उन्होंने ये बात की है और उनके मुँह ज़बानी बात सुनते हैं। ओके जी बताएं। वालेकुम सलाम जी निसार भाई, जी निसार भाई आप हमारी टीम के अंदर आना चाहते हैं? बेशक जी, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ मैं वीडियो ਵੇਖੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, मैं बड़ा खुश जो होया आपकी कहानी सुनाई जो है अल्लाह ताला ने एक बंदा मैं वाहद वेख्या कि प्रोफेसर साहब सच्ची गल करते ने, सही बिल्कुल हकीकत गल दा जवाब आउंदा है। ये आपकी ते मोहब्बत है। मैं बड़ा खुश होया, मैं कि मैं जाके ना मैं उन्हें मिन्नत करना कि मैं ਤੁਹਾਡੀ नहीं टीम च मिन्नत आना क्यों करनी सी, बुजुर्ग साडे मिन्नत ना करो। बहरहाल मैं ਤੁਹਾਡੀ टीम च आना चाहना वा, जो मेहरबानी करो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जो भी कहानी बीती सुनावांगा, हट बीती जो भी हकीकत है। ये अपना अंसार भाई सबसे बड़ी बात है, ठीक है नहीं, आप कहते हैं नहीं हमारी टीम में आना चाहिए, तो हाँ कोई जी बात नहीं, वेलकम है, ठीक है नहीं। जी क्यों हमारा जो सिलसिला है नहीं, ये सच्चाई का सिलसिला है, इसको सच्चाई पे लेके जाना हमने। जी बिल्कुल ऐसा ही और हमारी जो हकीकी कायनात का मकसद ही सच्चाई का है। बिल्कुल क्यों ये हमारी जो अवाम है इनको सच बातें बतानी, सच बातें कहनी और सच वाक़े बताने, वाकई ये दुनिया में सच बातें होती हैं, जी जी ये कुछ झूठ बातें नहीं है। नहीं और बाकी आप इंशाल्लाह हमारी टीम में हैं, जी कोई सर ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप हमारे मेहरबानी जी बुजुर्ग भी हैं, जी ठीक है, बड़े हैं आप, हमारे अदब करते हैं हम आपका, जी ठीक है नहीं, मेहरबानी जी अदब का मकाम है आपका। जी और बाकी इंशाल्लाह आप टीम के मेंबर समझ लें, आप बड़े मेंबर हैं आप टीम के अंदर, कोई मेहरबानी ऐसा मसला जी नहीं, जी ठीक है जी। और अब आप मुझे ये बताएं, कोई आप अपनी कहानी कोई है तो आप सुनाएं। जी मैं कहानी सुनी है जी जी कि कोई बुजुर्ग हैगा सी ते ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵਡੇਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। जी जी ਉਹਨੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀ। जी जी ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੁਦਰਤ ਲਾਈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, जी बिल्कुल। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਬਰ ਬਹਿ ਗਈ। हम्म ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਰੁਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। हम्म ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਬਰ ਬੈਠੀ ਹੈ हम्म ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਮੁਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ, हम्म ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦੇ 4 ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, हम्म ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, हम्म ਕਿ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆਏ। ਜਿਸਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਲਾਸ਼ ਤਰੇ ਪਈ। हम्म ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਪਹਿਲੇ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਓ। हम्म ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਕੇ बिल्कुल अच्छी बात है, ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ दफनाया ਦਫਨ जाए। ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਘਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਸਿਆਣੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਹ ਘਰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਹੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਵਡੇਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ, ਹੂੰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਜੋ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚਲੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋਈ। ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜ਼ਾਨ 5 ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੌਜਜ਼ਾ ਵਹਾਇਆ, ਬੱਚੀ ਨੇਕ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਸਕਦੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਮਾਈ ਆਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇਹ ਸਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਮੌਜ ਦੇ नहीं, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ। कोई शक नहीं, हाँ ये जी समझ अल्लाह ताला का मौजदा है, जी ठीक है नहीं। और जो बंदा अजान वक़्त जी सुकून से अजान सुने ना, हाँ जी तो वो अल्लाह ताला की रहमत उसके ऊपर। तो बेशक अल्लाह कहता है मेरा नाम पुकारा जा रहा है, हाँ जी और बंदिया तुम अपनी दुनिया के गुमराह में चल रहे हो हाँ जी और मेरी तरफ सोच नहीं रहे हो। बेशक ये 2 मिनट की अजान है मेरी, ये खामोशी 2 है। मिनट की जी अजान है बेशक मेरी, ऐसा ही। ये खामोशी इख्तियार नहीं कर सकते आप। हाँ जी ये मेरा नाम ही नहीं सुनना नहीं पसंद कर रहे तुम। जी सुभान अल्लाह। जी जी अगर वो बंदा नाम सुने, सुकून से सुन ले, देखे कितने हम काम करते हैं लोग, हाँ जी अपने कामों में मसरूफ रहते हैं, भाग दौड़ में रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, लेकिन ये चलो नमाज नहीं पढ़ते, एक बात कह रहे जी हैं, सर, देखो बिल्कुल। नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज का अदब तो सीखें। बिल्कुल जरूरी है। अगर आप अजान नहीं सुन सकते, इसका अदब तो लें आप, जरूर बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है नहीं। अगर आप अजान सुनकर नमाज नहीं पढ़ने जा रहे आप, जी जी ठीक है नहीं, और उसका अदब से सुन तो लें आप। सुन ले बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह कह रहा है यार मेरा ये तो बंदा सुन ले तुम, हाँ जी अगर तू नमाज नहीं पढ़ता है मेरा अदब तो सुन, अजब सुन मेरा बेशक, नाम पुकारा जा रहा है। ऐसा ही। तो ये बहुत अच्छी बात। देखो वो बच्ची को है, जब उसने नाम, उन्होंने क्या, उसकी वालदा जी। थी उसकी, हाँ जी उसकी वालदा। उसकी जो वालदा ने बताया जी मेरी बच्ची की उसकी खूबी बताई है, हाँ जी खूबी बताई है जी, वो अजान सुकून से सुनती थी, बड़े आराम नाल अजान दे टाइम ते खामोश हो के सुनती थी अजान। तो क्या देखो अल्लाह ने राह दे दिया, अल्लाह ताला ने ठीक है। हाँ जी आप देखो वो बच्ची को नमाज नहीं भी पढ़ती होगी, जी नमाज भी नहीं पढ़ती होगी, फिर कुरान भी नहीं पढ़ती होगी, जी कुरान पाक भी नहीं पढ़ती होगी, हाँ जी लेकिन उसने अल्लाह का नाम तो पढ़ा है, बेशक सुना है, एहतराम सुकून से किया बिल्कुल। एहतराम किया, हाँ जी नजरें झुका कर किया, जी तो अल्लाह ने उसको राह दे दिया। सुभान ये अल्लाह। अल्लाह का एक एक गति को भी नहीं हम कह सकते, बेशक ऐसा ही। जो चाहे तो बंदे को किनारे से भी पार लगा दे, हाँ जी वो चाहे तो मालूम एक चिंगारी से भी बंदे को तबाह कर दे। बिल्कुल हाँ जी ये अल्लाह बेशक की है, और बेशक। अल्लाह की शान वो क्या कादिर नाम है, करीम इसका बेशक। कितना भी तारीफ करें उतनी कम है, हाँ जी ठीक है। बेशक क्यों बेशक। हमारा तो नाम ही शुरू अल्लाह पे होता है और नाम ही अल्लाह पे खत्म हो जाता जी सुभान अल्लाह। है, ठीक है। और नबी की हम उम्मत है और अपने प्यारे नबी ਇਹ की ਅੱਲਾਹ उम्मत है। ਪਾਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਾਨ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਫਨ ਨੂੰ ਦਾਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। देखे ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। छोटी बात है, हाँ जी बड़ी बड़ी बात। ठीक है। ये लोग कहते नहीं हम इतना दे दे जका दे दे दुनिया को ये कर ले, नहीं, अल्लाह चाहे तो किसको बख्शना चाहे कहाँ पे बख्श दे, किसी बेशक को नहीं ऐसा ही। पता। इन जी लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये कि ये बार बार अपने नाज़रीन को ये बात कहूँगा, नाज़रीन बहने भाई, ये मेरी बात ये सुन लें आप, अजान होती हो, आप जो भी काम करते हो अपना काम स्टॉप करें और नमाज अदब से सुने, और अल्लाह की तरफ से अपनी वो कहते नहीं आँख जो है नी अल्लाह की तरफ ले जाए, और उसकी आवाज़ सुनी, अल्लाह को पुकारा जा रहा है, वो अल्लाह की आवाज़ है। अल्लाह अकबर जब अजान हो, अल्लाह अकबर वो अल्लाह का नाम है। सुभान तो आप कोई भी भाई कोई बहन सब अपना काम छोड़ करो, जो बहनें दुपट्टा नहीं ऊपर लेती,
اذانیں ہوتی ہیں دوپٹہ نہیں لیتی تو وہ کیا ہوتا ہے. یہ دیکھنے آپ کے سامنے جو جی انصار بھائی نے بات کی ہے، دیکھیں اعلیٰ بات کہی ہے، دیکھیں وہ بچی کس ذریعے بچ کی گئی ہے. ہاں جی بے شک ایک اذان سبحان سننے میں اللہ. بچ کی گئی ہے. کیوں؟ اس کی والدہ نے بتائی ہے اس کی خوبی. اللہ تو تو ڈر کے میری احترام. بہنوں اگر ادب سے سن لیں یا اپنی اذان سنیں تو اپنے سر کے دوپٹے لے کر سنیں. اگر آپ کا پلیز دوپٹہ اترا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے، آپ دوپٹہ لے لیں. یہ آپ اپنے سمجھ لیں کنٹرول کریں اپنے آپ کو. بے شک. کیوں؟ آخرت گھر ہے اللہ تعالیٰ کا اور وہاں ہم سب نے جانا ہے. جان. لیکن کیا لے کر جانا ہے؟ خالی ہاتھوں نہیں جانا ہم نے، جی کچھ لے کر جائیں. لے کر جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ادب کرنا. اللہ تعالیٰ کا نام پکارا جا رہا ہے. بہت ضروری. اور جی کسی نے بات کیوں دیکھیں یہ تو اپنا نثار بھائی نے بات ایسے کی ہے، کتنی بھی باتیں کریں اتنی کام ہے. بے شک. ٹھیک ہے نہیں. اور باقی جو ہمارے پیارے مولوی ہیں علماء ہیں بہت اچھی سی باتیں کر رہے ہیں. یہ تو باتیں بتا رہے ہیں وہ، ہاں جی یہ بہنوں بھائیوں کو باتیں بتا رہے ہیں جو آج کل جو ہماری نئی نسل چل رہی ہے ان کو بار بار بتا رہے ہیں جی آپ کدھر جا رہے ہو، آپ اپنے اسلام پہ آئیں. یہ جو ہمارے جو علماء ہیں جو بھائی جو اب ہمارے مولوی ہیں جو بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، دیکھو اپنا یوٹیوب میں بھی باتیں کر رہے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے نہیں. اس کے بعد پھر یہ اپنے چینلوں میں باتیں کر رہے ہیں، ایکسپریس میں جیو میں کیسے ان کو پروگرام چل رہے ہیں. کیوں؟ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں یار؟ یہ جو ہماری عوام جو نئی نسل ہے ان کو ہدایت دے رہے ہیں یار آپ کیا کر رہے ہو. جی ٹھیک ہے ان کو بتاتے ہیں. لیکن ہماری جو نئی نسل ان کو اوپر عمر بہت کم کر رہی ہے. کیوں؟ یہ دیکھیں جو بھائی نثار نے بات بتائی ہے وہ بچی نے دیکھو کیسے پار اپنے نگا لیا اپنے آپ. سبحان اللہ. یہ سبحان چھوٹی اللہ. بات نہیں. یہی جو باتیں جو علماء جو باتیں کرتے وہ اس لیے باتیں کہتے ہیں کہ کچھ لے کر جائیں آپ. بے شک. اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. اگر نماز پڑھیں 5 وقت کی نماز پڑھیں قرآن پڑھیں. ٹھیک ہے آپ اپنا سارا کام کرتے ہو، کام چھوڑ کر ہر کام کرتے ہو آپ. کیا اس میں ٹائم نہیں دے سکتے آپ؟ قرآن پاک کو پڑھنے کا ٹائم نہیں دیا جاتا، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں دیا جاتا اور ہر آپ کام کرتے ہو. بہنیں ہیں یا بھائی ہیں سب اپنے اپنے کام کرتے ہیں، اس میں اتنا ٹائم نہیں دیتے. بے شک. بے شک. پھر اس کے بعد جب اذان ہوتی ہو یہ باتیں کرتے پہ ہو. تو میں نے کافی لوگوں کو دیکھا اذان ہوتی ہو کوئی فونوں میں لگا ہوتا ہے، کوئی گاڑی چلاتا ہوتا ہے، کوئی باتیں کرتا پیا ہوتا ہے. بے یار شک. اللہ کا نام ہو رہا ہے یہ سن لیں. اگر بہت ضروری. آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو یہ اذان تو سن لیں آپ. جی شاید اذان ہی اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کر لے. میری یار نام سن رہا ہے تو شاید اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بخش دے، آپ کو وسیلہ بنا رہا ہے. وسیلہ بن دے. ہاں جی. یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. باقی ناظرین باقی جو باتیں آپ کے سامنے ہیں اب آپ کے اوپر فیصلہ ہے آپ نے کس طرح چلنا ہے کس طرح نہیں چلنا ہے، یہ آپ پہ ہے اور بہن بھائیوں کے اوپر. باقی ناظرین اب مجھے اجازت دیں. نہ میں آپ کو لائک کروں گا نہ میں سبسکرائب کروں گا. کیوں؟ یہ بات ہی ایسی ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کیوں یہ سن کر جو اللہ تعالیٰ وہ بچی کو جنت میں دیکھیں اس کے آمین. ایک بھی رتی اس کے کفن کو داغ نہیں لگا. یہ چھوٹی بات نہیں. آج ہم اتنے کپڑے پہن کر جہاں کہیں بیٹھ جائیں تو کوئی داغ لگ جاتا ہے لیکن وہاں پہ نہیں لگا. یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام جو ہم جو لوگ دل سے نام نہیں لیتے اوپر سے نام لیتے ہیں. باقی ناظرین اب ہمیں اجازت دیں، دوبارہ پھر ہم آئیں گے نئی ویڈیو لے کر. اللہ حافظ.